din ako third. Bigay number 6, number 6. Bigay number 27. Bako lagi, pasok ko yun. 20, ready. Basket. Ready mo. Tanda ng tira. Wala. Ano ba ni 24? Ano 24? 30. Idol! Ready. Marulog. Binigay number. Wala. 3. Binigay 27. Ready 7. Binigay 20. Ready. Basket dito. Baba na bola. 24. 24. Binigay number 20. Ready. Pwede na yung third. Ready. Sinanda. Binigay 24. 10 seconds to shoot. 24. Panis! Kaya sa third. Ako? 6 Christian! Ay, kinuha ni Demon Jacob! First quarter. Ang galing ng karate na yan. Wow! Wow! Masarap! Sayang. Binigay niya yung number. Wala lang. 3! Wow! Ay, hindi ko nakuhanan yun ah. Bakay! Ano number mo na? Tapia. 7. Baba na bola. 24. 24. Binigay number 20. Ready. Ready. Sinada. Binigay. 24. 10 seconds to shoot. 24. Ay, 24. Gaya. Gainal go. Ay, lumabaas. Hari mana dua-dua. Dua-dua. Ay.
Kain, kain! Balik pa doon, Toy. Gusto niyo ka lang. Hello, pilit! Uy, nakapit. Nakalunok na naman yung rebel. Ayun, kain! Go Tapia, Pogi! Go Tapia! Wow! Sana last game natin kay TV. Bakit? Ay, sana hindi sa'yo. Ayun, ayun. Ah! Oh, foul! Ganyan yung ano. Yung baliw. Ha? Wow! This is the ladder. Ganda ng tira. Wala. Haribon ni 24. Dalawa 24. 13. Bakit dito? Baka number 13. 24. Ganda ng tira. Wala. Haribon ni 24. Dalawa 24. 13. Bakit dito? Baka number